The rule in Kartilya ng Katipunan I choose is the rule number 9, which is the prudent man is sparing in words and faithful in keeping secrets. In my opinion, it says that the wise man and carefully person chooses their words and values trust of others by keeping their confidence or secrets. As of now, nowadays, all of us, what we need right now, mom, is like the trust of others. Like example, nowadays, like we have an earthquake. As of now, like dili tamag kanang like ato bitaw nga kanang atong ego kay dili na to ipataas even though right now kay kanang fair lang gitan tanan kay because tungod sa nahitabo. And as of now, is ang need na to is ang trust sa atong kauban sa palibot para like magdugay mo, magkasinabot mo, and then mostly daghan mo nga mag like uban, magtinabangay as of now. And it says also like nowadays like sa tungod sa nahitabo aron like mas okay siguro if magkahiusatanan dili like mag-away tungod sa relief goods dili. And then kanang Kartilya ng Katipunan that time kay kanang ang need man nila kay kanang ang kanang trust sa others by their confidence or like the way they talk, the way they pretend, o the way nga sila mo deliver sa message so that ang tao nga ilahang kanang gisultian is mo trust sa ilaha or mosalig sa ilaha og dugay like dili na magsigi og kana like no need na mangita og kanang lain pang opinion kay tungod mo trust sa imo tungod sa imong gipakita like for them is enough na bitaw ma'am. And also if maayo ka sa ilaha ma'am like wala ka na resulti og mga kanang negative words kay kanang okay na like kanang confident gani sila ma'am like dili sila ma-insecure kay tungod the way ka nga mo kanang deliver og message kay kanang so ito kay kanang maka-confident sa ilaha then kanang that's because of that ma'am kay like murag sa liga na kanila bitaw din kanang og unsa imong isulti na lang ana kay like murag mosalig sila unlike if like magkanang pinulusupo ka or di kanang imong ego imong ikuan nga kung ha dili ana mas okay kay if inana the way ka mo talk ma'am ka man jud mo tuo sa imuha din but isad bi amang if mag kanang judge ka sa kanang sa lain nga wa sa whole story of what about man. And based on my understanding ma'am, the prudent man is sparing in words and faithful in keeping secrets. In my opinion lang gid ma'am kay mag careful ta og choose og words og unsa ang ato ang pag-deliver sa ilaha so that mo trust sila og mo trust sila og secrets nimo and also ma-confident sila because of you. That's all ma'am. Thank you.